Yan na guys, adi kami niya na baybayon. Tapos baga nakaisipiran trip na ambot kon maupay na trip or bad trip. Tira trip yan na. Nangunguhirahin lobe. Kumbaga nangingibol di dia amon. Tapos amon na iton. Baga ibubugatan heran kahoy. Tapos ini nga part baga may dananera hinin nakuha. Baga pera pala kabuok. Tapos tunadukduk na liwat hera na dukduk. Direra maarama din na tagiya. Sa amuinin nakita ran tao. Naging recycle kay successful na aeroplano. GM daw sinuro uyog nera didi ikaw na nera baga. Ano ini? Angol o bungol or ano? Maparalit ini. Sindi okay daw namuntad si kalbo. Niya lobi. Tadi dah guys baga. Namahuay ito nera kay nakapangibol naman nera. An kita at nga lobi. 10, 20, 30, 40, 50, 60. So yun guys, baga duwari pera ka kunti ito nera trip nagpalawod pera. Gadera bulanan. Kami nino sa kadila kami diha saka. Guys, tapos asya ngayon nera nagpalawod. Kaya may danera pasaheros. Baga doble income ko din nera na mga kabataan. Doble income ko din nera. Magtindigot era mga lahi. Tapos nga di guys. Baga naplata na dahil nera. Kayo nagdodo sa na to sa era. Amo iton kay mga hamasing kwarta. O namamarayaw. Pero kami din sa kadila kami saka. Kaya may mga babae man. Kikinita lang nam ahay ininte uli na kami na sinira mga pet view pagkita ko good man wow amula damo sa damat tayo matanan.